आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। उमर अब्दुल्ला हुकूमत की यूटी में बेहसी को गलतवाजी करते हुए एलजी सिन्हा की जानिब से कहा गया कि पुलिस के अलावा तमाम महकमे हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में किसानों से एक खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से अपने इंतजामी इख्तियारात की हदूद को वाज़े करते हुए कहा गया कि महकमा पुलिस को छोड़कर बिजली, पानी, ज़राअत और सड़क जैसे दीगर तमाम महकमे हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। एलजी सिन्हा किसानों के मुतालबात की एक सीरीज का जवाब दे रहे थे, खासतौर पर फसल बीमा स्कीम के तहत बागानी की शामूलियत। किसानों की जानिब से एलजी सिन्हा पर जोर दिया गया कि वो अपनी पैदावार को गैर मुतवक्का मौसम और फसलों के नुकसान से बचाने के लिए इकदाम करें। उनकी जानिब से कहा गया कि एलजी साहब हमें कुछ दे दें, जिसके जवाब में एलजी सिन्हा की जानिब से एक मजाकिया अंदाज में कहा गया कि सिर्फ एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, वो है पुलिस एहलकार। उन्होंने आगे कहा कि बाकी सड़कें, पानी, बिजली, ज़राअत हुकूमत के साथ आते हैं। अगर हुकूमत आपके मुतालबात को मान ले तो मुझे कोई भी एतराज नहीं होगा। वाज़ेह रहे तो उनके ये रिमार्क्स ने यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के किरदार और वसी तर हुकूमती ऑपरेटर्स के दरमियान इंतजामी फर्क को भी उजागर कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों की तरफ से उठाए गए जायज मुतालबात की हिमायत करने पर भी आमदगी जाहिर की है। वहीं इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के शिकार सैयद आदिल हुसैन की अहलिया को मुलाजमत खत सौंपा गया। एलजी सिन्हा की जानिब से आदिल की रिहाइशगाह का दौरा किया गया, जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 25 सयाहों के साथ ही हलाक हुआ था। इस हवाले से एलजी सिन्हा की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि उन्होंने गमज़दा खानदान से मिलने और उन्हें इमदाद फराहम करने का मंसूबा पहले ही बना लिया था। इसराइल के हमलों के बाद ईरान की जानिब से अपनी फिजाई हदूद को अगले नोटिस तक के लिए बंद कर दिया गया। इसराइल ने ईरान पर एक और हमला किया है, जिसके 24 घंटे के से भी कम वक्त के अंदर ही ये हमला हुआ है। वाज़ेह रहे तो जुम्मा को कई मकामात पर फिजाई हमलों के सिलसिले में गोलाबारी की गई थी, जिसमें तेहरान के जोहरी और फौजी मकामात समेत 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया था। इस हमले में ईरान के 2 आली फौजी कमांडर और कम अज कम 6 आली जोहरी साइंसदान मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई में तेहरान की जानिब से इसराइल की तरफ 100 ड्रोन्स दागे गए। इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है कि उसके फिजाई दफा ने उन्हें इसराइली हदूद से बाहर ही रोक दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी की जानिब से इसराइल को खबरदार किया गया है कि इन हमलों पर उसे तल्ख और दर्दनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। दरियासना इसराइल ने ईरान के खिलाफ कबल अज वक्त हमलों के बाद से ही उसके जोहरी प्लांट्स और फौजी मकामात को निशाना बनाने के बाद हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से कहा गया है कि इस कार्रवाई के बाद तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि रियासत इसराइल के ईरान के खिलाफ पेशगी हमले के बाद से मुस्तकबिल में इसराइल और उसके शहरी आबादी के खिलाफ एक मिसाइल और ड्रोन हमला मुतवक्का रखे। इसराइल की जानिब से दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुल्क भर में मुतअद्दिद अहदाफ पर फिजाई हमलों के बाद से ईरान ने अपनी फिजाई हदूद को अगले नोटिस तक के लिए बंद कर दिया है। सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुकात आमा ने एरोनॉटिक्स नोटिस जारी करते हुए अगले नोटिस तक के लिए फिजाई हदूद को बंद करने का ऐलान जारी कर दिया है। अहमदाबाद हादसे में मरने वालों की तादाद 270 तक पहुंच गई। मरकज की जानिब से हादसे की वजूहात तलाश करने के लिए पैनल दिया गया तश्कील। एयर इंडिया के तैयारे सानेहा में मरने वालों की तादाद हफ्ते को 270 तक पहुंच चुकी है। डॉक्टरों का ये कहना है कि अब तक उन मुतअद्दिद लाशों को जाया हादसे से अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया है। हुकाम ने बताया है कि अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में हवाई जहाज के हादसे की जगह से एक लाश और कुछ इंसानी जिस्म के आज़िया बरामद कर लिए हैं। इससे कबल हलाकतों की तादाद 265 बताई गई थी। मरकज की जानिब से एक आला सतही मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी कायम कर दी गई है, जिसकी सरबराही मरकजी दाखिला सेक्रेटरी करेंगे, ताकि एयर इंडिया के तैयारे के हादसे की वजूहात का जायजा लिया जा सके और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए जामा रहनुमा खतूत भी वाज़े कर दिए जाएं। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से काबीना में तोसिया न होने पर सवाल खड़े किए गए और इसे ब्यूरोक्रेटिक राज 2.0 दिया गया करार। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से काबीना में तोसिया न होने पर सवाल उठाए गए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में पर्रा की जानिब से लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि वो एक हाइब्रिड हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों ने सियासी खला को खत्म करने और नौकरशाही को खत्म करने के लिए एक तारीखी यकतरफा मैंडेट उन्हें दिया था। तो फिर काबीना में तोसिया आखिर क्यों नहीं की जा रही? क्यों इक़्तिदार अब भी सिर्फ चंद लोगों के हाथों में ही मरकूज है? उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक राज 2.0 है, जमहूरी मैंडेट के पीछे छिपा हुआ है।
انہوں نے کہا کہ مکمل کابینہ کی تشکیل میں تاخیر اقتدار کی تقسیم اور حکمرانی کو آگے بڑھانے میں واضح عدم دلچسپی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مزید ان کی جانب سے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بجلی تک محدود رسائی کے ساتھ لوگ زمین پر تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی اینڈ فیڈریشن کی جانب سے جموں و کشمیر کے نجی تعلیمی اداروں کی فیس کے ڈھانچے کے تعین کے لیے کمیٹی کی طرف سے اٹھائے گئے مثبت اقدامات کا خیر مقدم کیا گیا۔ شہر خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی اینڈ فیڈریشن کے صدر امتیاز احمد ملک کی طرف سے ایک پریس ریلیز میں عوام الناس کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اس طرح کے مثبت اقدامات کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے یقینی طور پر بڑے لوگوں اور طلبہ کو خاص طور پر فائدہ پہنچے گا، جبکہ اس کی پیروی خط اور روح میں کی جائے گی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے قدم بھی اٹھائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطحوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وہیں شہر خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی اینڈ فیڈریشن کی ٹیم کا یقین ہے کہ اس حکم کو جموں و کشمیر کے تمام نجی تعلیمی اداروں میں نافذ کیا جائے گا اور اس پر سختی سے عمل بھی کیا جائے گا تاکہ اس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچا جا سکے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولوں کو بھی کسی بھی قسم کی داخلہ فیس کے مطالبے پر خود کو روکنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ اس پر انتظامیہ اس حکم کی سختی سے پیروی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی والدین کو اس مسئلے سے متعلق کوئی بھی شکایات ہوتی ہے تو وہ ٹیلی فون نمبر 0194403481 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ chairmanffc@gmail.com پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہر خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی اینڈ فیڈریشن بھی ان سبھی لوگوں کے ساتھ دلی تعزیت کرنا چاہتا ہے جنہوں نے ایئر انڈیا کی پرواز کے حادثے میں جانیں گنوا دی ہیں، جس میں کئی افراد اپنی جانیں گنوا چکے تھے۔ ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا دل ان خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے افسوسناک اور ہولناک واقعے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ ایران میں کشمیری طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل کانفرنس کے لیڈران کی جانب سے وزارت خارجہ سے اپیل کی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ممبران پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے وزارت خارجہ پر زور دیا گیا کہ وہ ایرانی اہداف پر اسرائیلی حملوں کے بعد سے ایران میں کشمیری طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کے اہل خانہ پریشان ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ فاروق عبداللہ کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا کہ ایران میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے بات چیت کی بھی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین کو مزید اشتعال انگیزی سے گریز کرنا چاہیے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ وہیں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بھی جمعہ کو وزارت خارجہ پر زور دیا گیا کہ وہ ایران میں پھنسے ہوئے کشمیری طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا گیا کہ وزارت خارجہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت ایران میں پھنسے ہوئے کشمیری طلبہ کی حفاظت اور بہبود کو فوری طور پر یقینی بنائیں۔ ان کے اہل خانہ گہری تشویش میں مبتلا ہیں اور ہم ان سے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے طلبہ کی حفاظت کے لیے ہر قدم کو اٹھایا جانا چاہیے۔ وہیں ممبران پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے بھی اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایران کے مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ کے انخلاء کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھا گیا ہے اور میں اس کی پیروی بھی آگے کروں گا۔ ایران کے ساتھ نیا محاذ کھلنے کے بعد جاری جنگ کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 16 افراد ہوئے ہلاک۔ غزہ کی پٹی پر رات اور ہفتے کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 16 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے ساتھ 20 ماہ کی جنگ اس وقت بھی جاری ہے جبکہ اسرائیل نے ایران پر بھاری حملوں کے ساتھ ہی ایک نیا محاذ کھول دیا ہے جس نے جوابی ڈرون اور میزائلی حملوں کو جنم دے دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے تعاون سے چلنے والی انسانی ہمدردی کے گروپ کے ذریعے چلائے جانے والے خوراک کی تقسیم کے مقامات کے قریب ہی راتوں رات مزید 11 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ جب سے گزشتہ مہینے میں ان مقامات کے کھلنے کے بعد سے تقریباً روزانہ کی تازہ ترین فائرنگ ہوتی رہتی ہے۔ فلسطینی عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ہجوم پر گولیاں چلائی ہیں جبکہ فوج کا یہ کہنا ہے کہ اس نے صرف ان لوگوں کے قریب ہی انتباہی گولیاں چلائی ہیں جو کہ اس کی فورسز کے قریب آنے والے مشتبہ افراد کے طور پر بیان کرتے ہوئے ہیں۔
और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से आज नीट यूजी के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से आज अंडर ग्रेजुएट, मेडिकल, डेंटल और दीगर कोर्सेज के लिए कौमी अहलियत के साथ ही दाखिला टेस्टिंग के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में 39,326 उम्मीदवारों में से 24,015 उम्मीदवारों की जानिब से इम्तिहान में शिरकत की गई थी। वहीं एनटीए की जानिब से उम्मीदवारों को अपना स्कोर ऑनलाइन चेक करने की हिदायत दी गई। वो उम्मीदवार जिन्होंने कट ऑफ से ज्यादा नंबर हासिल करके टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल कॉलेजों की काउंसलिंग के अमल में हिस्सा लेंगे। एनटीए की जानिब से बताया गया। वहीं जम्मू और कश्मीर से मजमूई तौर पर 48.6% उम्मीदवार इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। ये 2024 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के तनासुब से मामूली कमी में था, जो कि तकरीबन 52% का था। वहीं जम्मू और कश्मीर में आफ्ताब इकबाल की जानिब से नीट यूजी 2025 में टॉप किया गया, जिसका ऑल इंडिया रैंक 423 आया है। वहीं उसने 99.98 परसेंटाइल हासिल किया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल, सनत नगर बाईपास, श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।